Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos de nuevo a Desde por ahí. Vamos a continuar al carro nuevo. Robbins, voy a trabajar. No. Sí. Sí. Un galón para esta mujer. Ahora tengo cassettes. Y esto, Whiskey Tingle. Back in business. Quedará bien con lo que estamos haciendo. Y lo usaré para aprovechar y ver el copyright. No se te pases de ver grande. Esto es un sueño más grande, ¿no? No, tenía Paul. Casa de polis de Martinstedt. Jack, mientras estabas en el hospital se ha abierto la veda del policía. Es como si todos los delincuentes de la ciudad se hubieran vuelto salvajes de golpe. Arrinconan a los agentes uno a uno y los golpean hasta matarlos. Los chicos han empezado a negarse a salir a tener las llamadas solos. Cuando la situación es muy chunga, ni siquiera se atreven a irlos. Bien, ya puedo conectarnos a gente más. 1200. Voy a hacer una plaza que me olvido, una plaza de gente. 3000. Y vandalismo. Vamos a mandar a 2 personas. Día complicado, va a ser un día complicado sin fortuna, ya que tengo 3 elementos para todo el día. Desconozco el porqué. Club nocturnos del señor Lewis. Vamos a archivar esto. Solo tiene el apoyo de la gente. Vandalismo. Bien. 911 in progress. Comercial everyday. Vamos a mandar de 2 en 2. De drogas. Investigación inicial. 415 in progress. Prudencia itineraria. O sea, los polis quieren ir siempre de 2 en 2. Pues ni modo, la incidencia policíaca va a incrementar en ese caso. Informe. 11 in progress. Violación. 415. Informe. Prudencia temeraria. Civil muerto. Nada que importe. Es que tengo 3 policías. Esto es ridículo tener 3 policías. 11 complete. Violación. No fue una falsa alarma, gracias a Dios. 410 in progress. Homicidio. Vamos a mandar a 2 hombres. Más de 2 elementos, por dicho. Namara y Kemp. Sigamos adelante. No sé cuánto le queda de la historia, la verdad. Recién el episodio anterior. No sé cuánto le queda de la historia, pero pues vamos a jugar lo más posible. Homicidio, informe. Detenido, perfecto. No sé cuánto le queda de la historia, pero la verdad es muy difícil
reducir esta situación y sabes que no van a llegar. Four twelve. No nos dio tiempo de llegar, por lo cual hay otro civil muerto debido a la ausencia de elementos en el departamento Nine de ten C in policía. progress. Voy a ir a Sardius. ¿Quieren ir los tres? Bueno, voy a los tres. Y el equipo SWAT. Guau, eso de mandar dos ahora es muy jodido, Muchas cosas han pasado en el mes de mi ausencia del departamento de policía. Esperamos que esto vaya a fluir. 11 de septiembre, lo cual es muy interesante. Y nos dice un poquito revelador. Homicidio. Cerrar. I was trying to raise 10-1, Sergeant Hotspot. Nine ten C complete. Entra con mano armada. Uy, pidió eso entre la mafia. Venta de drogas, gracias. Y atraco, gracias. Ya, se cerraron nada este día, así que estaremos avanzando muy bien. Terminamos el día. Turno B, por favor. Impressive recovery, Mr. Boyd. I'm still not happy about how soon you're back to work. Well, not happy as your doctor. As a resident of Freiburg, I'm immensely grateful for it. Really? Just don't tell anyone, or they'll pull my license. Well, thank you again for coming to see me at night. Oh, well, whatever you need, Mr. Boyd. Any doctor in this town would come running any hour, day or night, you can believe me. You're not suffering from headaches. It says here that you are taking painkillers after a back injury. But the prescribed dose is enough to... Dr. Kraczynski, you trust me? And, sorry? Do you trust me? In what way, Mr. Boyd? You think I'm an honest and reasonable man, Doctor? You're joking, Mr. Boyd. Thanks to you, my wife finally agreed to buy a house here, and we've decided to have children. Thanks to you, I'm not afraid to visit my patients at night. I think you are the most honest and reasonable person in the city, Mr. Boyd. Great. You see, Dr. Kraczynski, I'm an addict. Mr. Boyd, is... Well, not a drug addict in the way you might imagine. I'm not some weak-willed junkie. Sometimes I stay clean so long that the tablets stay locked in the barn so long they go past the expiration date. But there are less pleasant stories. You know what? Let's... I once took a whole bottle right there in the barn. Passed out in my own vomit. I almost choked. I fought the convulsions, somehow managed to break 4 ribs. For 2 weeks my chest was so sore I wanted to die. But for those 2 weeks I kept swallowing pills. Couldn't stop. If you want, I could... I once took a dose right before a party at home. My wife Laura had some old friends over from college. I didn't take that many, maybe 5 or 6 pills, but it felt like I'd taken a few hundred. I passed out while I was carrying a tray of drinks. On the way down, I knocked over a set of Laura's scented candles. The house almost burned down. The repairs took a good chunk from our savings. Mr. Boyd, if you'll allow me, I'd just... As you can see, Doctor, I'm well aware of the seriousness of the situation and the possible consequences. But sometimes I need the pills. I don't use the word lightly. Sometimes I've got to work on cases with more energy than I've got. I can't do it without them. And I know you want me doing my job. So tomorrow I want you to come here and bring me some tablets. Lots of tablets. 10 bottles. No, better 15. Yeah, 15 bottles. The next 3 months are going to be extremely difficult, Doc. I would like to discuss your... You'll bring the pills, Doctor? Yes, Mr. Boyd. Yes. Very good.
Look, I don't want to trouble you any further. I bet your family doesn't like you running away with me at night. I'd bet they'd rather I was still in that coma. El lado tenebroso de Jack Boyle. Interesante. Esto sí. No. Y vamos allá. ¿Qué pondré en este episodio? Carol's Love. Bueno, esto suena interesante. Uy. Interesante. Inspección, multa. En esta inspección ha desvelado múltiples infracciones. Cuando hay que quitar dinero. No me va a dar la plaza que quiero. Y tomo $2,000. Importante in progress. Sí, el gueto. Buen día para llover. Muy buen día para estar lloviendo, la verdad. Nos supone a todos 611 in progress. de arriba y nos gusta, nos interesa, nos podría gustar. Vamos allá. Importante 412A in progress. Perder los agentes, qué bonito. 113B in progress. 611 complete. Violación. Regresen por Jackson. We've got a situation here. Chinga. Hago el trabajo. Agresión. Jason ha perdido la mano. Está temblando el funcionador en el suelo. Le sale espuma, espumas de la boca. Entonces esto. El indigente sigue escondido en la estructura del transformador. En la entrada hay mucha sangre. Abre la puerta y la escala de sustracción. Y abre la puerta y echar de un lado. Sentir los plomos sobre el antebrazo. Entrar con el delito. 412A. Es el día de la limpieza de Freeburg que tendría que ampliar la cobertura en TV y otros medios de prensa. Hay 3 empleados de todos los municipales, incluida policía, ayudar a limpiar. Sí, mijo, pero mal momento. 113B complete. Mal momento. Inspección se acabó. Polis muertos, venga. 311B in progress. Peleamos a mandar 3 polis, puede haber mandado 4 y la verdad hubiera sido mucho más efectivo.
311B complete. Ok, 214 in progress. estoy revisando. Pelea masiva. Bien, bien. Altercado público. Mm. 113A in progress. A ver. Ah. 2. Y 2. A in progress. Ah, club nocturno. Qué triste, no tengo gentes. We've got a situation here. Qué triste. Escándalo público. Hay un hombre al otro lado de la ventana con la nariz pegada al cristal y tocándose bajo el abrigo. Unirte al tipo, coger el brazo, al hombre del brazo y lanzarte al coche. Lanzar el coche patrulla. 214 complete. Ahí está. Homicidio. What? ¿Y ese detective por qué se murió? 113A complete. 311A complete. Vea. Civil muerto, no fui. Y nadie intentaba robar coches. Brillante. Brillante, brillante, brillante. Ah, sí terminé el día. Perdón. Es que me escando en... Ando mal. Declarar de función y declarar. Ocupo elementos en estos momentos. Mr. Boyd, I'm going home. Do you need anything? Oh, no, don't go. I need to talk to you. I won't keep you long. I just need to make one phone call and I'll be right out, okay? Of course, Mr. Boyd. Do you know what time it is? I didn't mean, well, maybe I did. Guess I'm a son of a bitch. Jack? Good Lord, Jack, I wanted to talk to you. Was wondering if you'd call. How do you feel? I'm good, Mrs. Markham. Better than ever. The back pain is gone, the insomnia is gone, my hair is growing back, and my pathological indecisiveness seems to have run off somewhere. Jack, if you think I had anything to do with that... I'll waste no more time trying to think, Mrs. Markham. Every second counts. There's a lot to do. And one of those things is finding Laura. Jack, your tone is scaring me. Good. Turns out I have a knack for that. Scaring people. So, Mrs. Markham, I'm gonna look for my wife, and if you somehow get in my way, I'll send a special squad to your house. First they'll throw your dog in the fire, then they'll arrest you for prostitution. What? What the prostitution? Sometimes it's necessary to invent charges. It's not like I can arrest you for being an unbearable bitch. Venga. Emma, I need a detective. Oh, of course, Mr. Boyd. What shift? No, not one of ours. A private detective. Oh. I know that when your father stole your mother's jewelry and left her, you hired a private investigator. You didn't go to the police. You know, Mr. Boyd, it was a family problem, and we felt that it would... I understand perfectly, Emma. You don't need to explain anything. I'm in a similar situation. As you might have heard, my wife left the house. She's missing, you could say. I'm not sure what you're... I know you've heard all about it. I want her found, but I don't want the department involved.
Same reason you didn't. So I decided to hire your private detective. Think you can arrange it? Oh, of course, Mr. Boyd. I'll call him and arrange everything. And don't worry, he'll keep it a secret. Fine. What do you need from me? Well, just gather all the information that might be useful and put it in an envelope, bring it to me, and I'll take it to him. Good. Okay, take the day off tomorrow and get a good night's sleep. The day after tomorrow, I'll have that envelope for you. Y así se hacen las cosas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muy interesante este día. Habría que ver qué más se está fraguando. Perdón, qué más está fraguando en la cabeza de Boyd. Pero un momento, vamos a dejarlo por aquí. Por lo tanto, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.